Bonjour mes chers élèves. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahibba'i talamid. Le cours, bien la leçon d'aujourd'hui est l'évaluation bilan. Taqyim wa hasila. Le texte d'aujourd'hui est intitulé le 1er novembre 1954. درس اليوم بعنوان أول نوفمبر 1954. سنقرأ النص ثم نجيب على الأسئلة. On va lire le texte puis on va répondre aux questions. C'était un soir, ذات مساء, au milieu de la nuit. في وسط الليل, les auras éclatèrent de feu. الأوراس انفجرت نارا أو انفجرت بالنيران. Une balle tirée d'un fusil rouillé fut bientôt suivie d'autres. رصاصة أطلقت من بندقية أصابها الصدى، ثم سرعان ما تلتها أخريات أو رصاصات أخرى. Elle déchira l'air et secoua le silence des مشتى endormis. مزقت الهواء وهزت أو زلزلت الصمت، صمت المشاتي النائمة. المشاتي هي القرى الصغيرة أو تجمعات سكانية صغيرة. Quelques hommes étaient là. بعض الرجال كانوا هنا. Des armes à la main. أسلحتهم بأيديهم. Quelque part dans le rue de Djbel أوريسيان. في مكان ما في الجبال الأوراسية الوعرة. Un groupe d'hommes décidés, convaincus. مجموعة من الرجال قرروا وعن قناعة. De ces hommes qui forcent le destin. من هؤلاء الرجال الذين أجبروا القدر avaient ouvert le feu. فتحت النيران. Un feu qui ne devait plus s'éteindre pour longtemps. نار لا يجب أن تنطفئ لمدة طويلة. Un feu annonciateur d'une guerre révolutionnaire qui devait durer 7 ans et demi. نار تعلن حربا تحريرية كان يجب أن تدوم 7 سنوات ونصف. Et ce feu allait au cours des mois qui suivirent embrasser toute l'Algérie. هذه النيران امتدت لشهور لتواصل حرق كل الجزائر أو إحراق كل الجزائر. C'était le premier jour d'un mois, novembre 1954. كان أول يوم من شهر نوفمبر 1954. C'était la première balle d'une guerre de libération. كانت أول رصاصة في حرب التحرير. C'était le premier cri de la révolution. كانت أول صرخة في الثورة. Cette première balle, هذه الرصاصة الأولى, ce premier cri à la guerre de libération nationale, هذه الصرخة الأولى لحرب التحرير الوطني, a été entendu et a retenti à travers le pays. سمع صداها وترددت على امتداد البلاد. De Mernia à El Qala, من Mernia إلى القالة, des hommes ont rejoint ces hommes et ils furent des milliers sur 1000 crêtes. رجال التحقوا بهؤلاء الرجال وأصبحوا آلافا على 1000 هضبة pour libérer la terre des ancêtres. ليحرروا بلاد الأجداد أو أرض الأجداد. Cette terre où leur sang allait se répandre, هذه الأرض التي سيتسرب فيها دماؤهم. C'était l'armée de libération nationale
إنه جيش التحرير الوطني. l'armée des مجاهدين. جيش المجاهدين. notre armée. جيشنا. ils bravaient la mort sachant l'ennemi impitoyable. تحدوا الموت وهم يعلمون أن العدو لا يرحم. supérieurement armés. أحسن تسليحا منهم أو أعلى تسليحا منهم. un ennemi qui comptait parmi les premières forces de l'OTAN. عدو يعد أو يحتسب من بين القوى الأولى في الحلف الأطلسي. il pressentait aussi les sacrifices que le peuple algérien allait consentir. شعروا أو استشعروا حجم التضحيات التي يجب أن يبذلها الشعب الجزائري. ils étaient les premiers. كانوا الأوائل. une foi inébranlable les animait. إيمان لا يتزعزع أو راسخ يحذوهم أو يحركهم. ils quittaient père, mère, enfants et épouses pour épouser la lutte armée. غادروا أو تركوا أبا أما أطفالا وزوجة لكي يتزوجوا entre guillemets بين مزدوجتين الكفاح المسلح. qui pouvait les arrêter؟ من ذا الذي يقدر أو يستطيع توقيفهم أو إيقافهم؟ d'après de la ALN à la NNP. من جيش التحرير الوطني إلى الجيش الشعبي الوطني. par le ministère de l'information et de la culture عن طريق وزارة الإعلام والثقافة. question. الأسئلة. compréhension de l'écrit. فهم المكتوب. premièrement, quel événement a marqué le 1er novembre 1954؟ ما هو الحدث الذي بين الأول من نوفمبر 1954؟ La réponse. L'événement qui a marqué le 1er novembre 1954 est le déclenchement de la guerre de libération nationale. الحدث الذي بين الأول نوفمبر من 1954 هو اندلاع الحرب التحريرية الوطنية. Deuxièmement, où et quand a eu lieu le premier coup de feu؟ أين ومتى كان أول إطلاق نار؟ La réponse. Le premier coup de feu a eu lieu aux Auréas le 1er novembre 1954. Troisièmement, relève les mots et expressions qui renvoient à guerre. استخرج الكلمات والعبارات التي تعود على كلمة guerre أو الحرب. La réponse. Les mots et expressions qui renvoient à guerre sont les mots. Premièrement, les mots. Le feu, une balle, un fusil, des armes, embrasser, libérer. Les expressions, العبارات. Un feu ne devait plus s'éteindre. Il épouse la lutte armée. Une balle tirée d'un fusil rouillé. La guerre de libération nationale. Quatrièmement, combien de temps va durer la révolution؟ كم من الوقت ستدوم الثورة؟ La réponse. La révolution va durer 7 ans et demi. الثورة ستدوم 7 سنوات ونصف. Cinquièmement, les مجاهدين avaient-ils les moyens de l'ennemi؟ هل كان المجاهدون يملكون نفس الوسائل أو الإمكانيات التي يمتلكها العدو؟ Relève une phrase du texte qui justifie ta réponse. استخرج من النص جملة تبرر جوابك. La réponse. Non, les مجاهدين n'avaient pas les moyens de l'ennemi. لا، المجاهدون لم يكونوا يملكون نفس الإمكانيات التي يمتلكها العدو. La phrase qui justifie.
الجملة الدالة على ذلك il bravait la mort sachant l'ennemi impitoyable. واجهوا الموت وهم يعلمون أن العدو لا يرحم. supérieurement armé. أحسن تسليح منهم. un ennemi qui comptait les premières forces de l'OTAN. عدو يعد من بين القوى الكبرى الأولى في حلف الأطلسي. sixièmement, quel était le but commun à tous ceux qui ont rejoint le combat? ما هو الهدف المشترك لكل هؤلاء الذين التحقوا بالمعركة؟ Le but des moudjahidines qui ont rejoint la lutte armée était de libérer la terre des ancêtres. هدف المجاهدين الذين التحقوا بالمعركة أو الكفاح المسلح كان تحرير أرض الأجداد. Septièmement, au prix de quel sacrifice les moudjahidines ont-ils rejoint la lutte armée? ما هو الثمن التضحيات التي قدمها المجاهدون الذين التحقوا بالكفاح المسلح؟ La réponse: les moudjahidines quittaient père, mère, enfant et épouse. Septièmement, au prix de quel sacrifice les moudjahidines ont-ils rejoint la lutte armée? ما هو الثمن أو ثمن التضحيات التي قدمها المجاهدون الذين التحقوا بالكفاح المسلح؟ La réponse: les moudjahidines quittaient père, mère, enfant et épouse. المجاهدون تركوا خلفهم أبا أما أطفالا وزوجة. Huitièmement, à quel temps sont conjugués les verbes de ce récit et pourquoi؟ في أي زمن تم تصريف الأفعال في هذه القصة ولماذا؟ Les verbes de ce récit sont conjugués au passé simple et l'imparfait. الأفعال في هذه الحكاية أو القصة تم تصريفهم في le passé simple ou l'imparfait parce qu'ils sont les deux temps du récit. لأن هذين الزمانين هما زمانين خاصين بالقصة. Neuvièmement, relève des mots de la même famille que libre. استخرج كلمات من نفس العائلة عائلة le mot libre. Les mots de la même famille que libre sont libérer, libération, حرر, التحرير. Dixièmement, à qui renvoie les dans la dernière phrase du texte? إلى ما تعود الضمير لي في الجملة الأخيرة من النص. Réécris-la en remplaçant ce pronom par ce qu'il représente. أعد كتابة الجملة الأخيرة مع تعويض الضمير بما يمثله. La réponse: dans la dernière phrase du texte في الجملة الأخيرة من النص les pronoms les renvoient à ces hommes. Les ici c'est un substitut grammatical. Il remplace ces hommes. Si on remplace le pronom par ce qu'il représente, on aura la phrase suivante. Qui pouvait arrêter ces hommes au lieu de qui pouvait les arrêter? On passe maintenant à la production écrite. التعبير الكتابي. Chaque année, في كل سنة, nous commémorons l'anniversaire du 1er novembre 1954. نحيي أو نقوم بإحياء ذكرى الأول من نوفمبر 1954. Raconte en 10 lignes. احكي أو قص في 10 أسطر comment vous célébrez cette date historique dans votre établissement scolaire. كيف تحيون هذه المناسبة التاريخية في مؤسستكم المدرسية. N'oubliez pas de respecter les 3 moments du récit. لا تنسى احترام المراحل 3 أو اللحظات 3 في القصة. Les préparatifs de la cérémonie
تحضيرات الحفل la célébration de l'événement إحياء الحدث et les émotions et sentiments éprouvés الإحساس والعواطف التي يتم التعبير عنها. الآن إليكم موضوعا مقترحا، وكل تلميذ عليه أن يجتهد في إيجاد موضوع باستخدام كلماته الخاصة. Dans le cadre du devoir de mémoire في إطار واجب الذكرى et à l'occasion de la commémoration du 66e anniversaire du déclenchement de la glorieuse guerre de libération nationale algérienne وفي إطار إحياء الذكرى 66 لاندلاع ثورة التحرير المجيدة الجزائرية notre établissement a élaboré un programme contenant plusieurs activités culturelles et artistiques innovantes par les élèves. مؤسستنا أعدت برنامجا يحتوي عدة نشاطات ثقافية وفنية من إنجاز التلاميذ. La cérémonie a commencé par le chant de l'hymne national. الحفل بدأ بإنشاد النشيد الوطني أو أداء النشيد الوطني. Puis un cours sur le shahid dont est baptisé l'établissement. ثم درسا أو نبذة عن الشهيد الذي سميت باسمه المؤسسة. Outre des activités culturelles, les chants patriotiques et des expositions de photos, d'articles de journaux et d'ouvrages sur la révolution et les personnalités historiques. بالإضافة إلى نشاطات ثقافية وأناشيد وطنية ومعارض لصور ومقالات وجرائد ومؤلفات عن الثورة وشخصيات تاريخية. Avant la clôture قبل الغلق أو الانتهاء أو الختام les élèves ont assisté حضروا التلاميذ حضروا à une conférence et des témoignages des moudjahid de la ville. التلاميذ حضروا لمحاضرة وشهادات من أحد مجاهدي المدينة. Les élèves ont exprimé de la manière la plus éloquente leur passion à l'occasion des faits marquants de leur histoire. التلاميذ عبروا بطريقة شجاعة وبخطابة عن حبهم وشعورهم بهذه المناسبة التي تؤكد على تاريخهم. Ils étaient au rendez-vous. كانوا في الموعد mobilisés مجندين pour rendre hommage à nos martyrs لإحياء ذكرى شهدائنا. في الأخير أتمنى للجميع حظ موفق وإلى اللقاء.